हाय हेलो नमस्कार। आज मुझे नहीं आसी ओडिया पेडागोजीर यूनिट 3 लिखन कौशल। साधारणतः छोट पिला माने खेलिबा पई बहुत भल पाती। तांको लेखिबा पई कहले से माने लेखंतिनी कौन पई ना लेखिबाटा तांको बहुत कष्ट लागे। आमे छोट पिला माननकु लेखिबा पई किमिति मनेबा। आमे जदि तांको गोटे छवि देखैबा, छवि देखै पचारिबा कि छविर नाम कौन, से कहबे धर गोटे बॉल बॉल कहले देखि तापर आमे कहबा देखिया बॉल लेखिलु। तो तापर सेमानकर लेखिबा पई गोटे आग्रह आसे। आमे पिलामानकु किपरि लेखिबा पई आग्रह आनिबा पिलामानक मनरे, आउ लेखिबार कौशल गुड़िक किपरि तांको जणाइबा। तो आमे तांको प्रथमे हमर लेखिबार अछि। आमे तांको फास्ट लेखिबा पई कहबा कोन अक्षर लेखिबा पई कहबा, तापर शब्द लेखिबा पई कहबा, शब्द परे वाक्य लेखिबा पई कहबा। लिखि सारा पर आमे तांको कौन दबा ना दृष्ट लिखन। दृष्ट लिखन कौन देखिके से माने लेखिबा। आमे गोटे धाड़ी लेखिबा ताको देखिके से माने लेखिबे। तापर अछि श्रुत लिखन अछि, प्रश्नोत्तर लिखन अछि, रचना लिखन अछि हैला। रचना लिखन अछि, पत्र दरखास्त एटा सब लेखिबे। लेखिला द्वारा कौन हबो ना तांकर लेखिबा दक्षताटा बढ़िबो। दृष्ट लिखन माने से माने देखिके लिखिबे। तो दृष्ट लिखन एठू गोटे आमर क्वेश्चन आसीबो कि हस्ताक्षर लिखन, हस्ताक्षर लिखन केउ लिखनर अंतर्भुक्त। एटा आमर एथर ओटीटी रे पड़थिला जे हस्ताक्षर लिखन केउ लिखनर अंतर्भुक्त। ऑप्शन आसथिला दृष्ट लिखन, श्रुत लिखन, प्रश्नोत्तर लिखन, रचना लिखन। तो मु दृष्ट लिखन टिक मारथिले, मोर ठीक हेतिला। तो आपण माने एई क्वेश्चन गुडा को एई टाइप रे क्वेश्चन आसीबो। तो या भितर भल से पढ़ंतु, हे ज्ञान करंतु नाही, ओभर कॉन्फिडेंट हुंतुनी हाँ मते आसी जिवो बोली। तो भल से सब देखंतु, जेते जानिथिले भी आउ थरे रिवाइज करंतु। तापरे दृष्ट लिखन जानिले देखिके लिखिबे। श्रुत लिखन हैला शुणी शुणिका लिखिबे, शुणी शुणिका लिखिबे। तो ये लिखनटा संपूर्ण भाव डाकिबा उपरे पर्यवेसित। जने डाकिबो आमे शुणिबा, शुणिके लिखिबा, ता सहित को कार मात्रा फला अक्षर सब भाबिके ठीक जगार ठीक कार फला देबा। तापर आसला प्रश्न उत्तर लिखन। प्रश्न उत्तर लिखन कौन ना आमको एटा कौन पाठ्य पुस्तक रे थिबा विभिन्न प्रकारर प्रश्नर उत्तर लिखिबा एही लिखनर अंतर्भुक्त। तापर आसला रचना लिखन। रचना लिखन आमर दुई प्रकारर, गोटे अछि मुक्त रचना आ गोटे अछि सूचनात्मक रचना। मुक्त रचना जदि आमको जने कहबो कि गाईर रचना लेख, आमे गाई विषय जे जहाँ जानिछ से रचना लिखिबा, आम मन इच्छा लिखिबा। सेठी आमको किसी सूचना दिया जाइनी, किसी आमको दिया जाइनी जे तमे 10टी धाड़ी रे लिखिबो कि 20टी धाड़ी रे लिखिबो, सेमिति किछि नाही। आमे मुक्त भावे लिखि परिबा। तापर अछि सूचनात्मक रचना। सूचनात्मक रचना जदि आमको देइथिबो कि पक्षी विषय रे रचना लेख, आ तार किसी सूचना देइथिबो 10टा धाड़ी रे लेख कि तुमे पक्षी मान केते प्रकार पक्षी अछंती, पक्षी मानक सहित मनुष्यर संपर्क कौन, एवढा जदि दिया जाइथिबो, किसी सूचना दिया जाइथिबो, ताहले से सेमिति रचना लिखिबा को आमे कोन कहबा ना सूचनात्मक रचना कहबा। हमर एठू जानले जे रचना लिखन केते प्रकारर, यदि क्वेश्चन आसे रचना लिखन केते प्रकार रचना लिखन अछि, तो दुई प्रकारर रचना लिखन अछि। यदि दिया जाइथिबो कि जने शिक्षक छात्रों को कहले कि गोटे गाईर रचना लेख, यह को प्रकारर रचना हेबो, तो आपण टिक मारबे मुक्त रचना। सूचनात्मक रचना हबनी, कहीं ना एटी गाई विषय किसी सूचना दिया जाइनी। केमिति लिखिबो, गाईर रंग कौन, केते प्रकारर गाई अछंती, एटी किसी सूचना नाही। सूचना नथिले एटा कोन हबो ना मुक्त रचना हबो। एठी गोटे क्वेश्चन आसीबो जो हमर अछि मुक्त रचना लिखन आउ सूचनात्मक रचना लिखन, ता भितरु केउ रचना लिखन रे मूल्यांकन करबा निमंते शिक्षकक पई सहज होइथाय। सेटा आंसर हबो मुक्त रचना लिखन। मुक्त रचना लिखन रे शिक्षकक पई मूल्यांकन करिबारे सहज होइथाय। तापरे एठी सबुठु इंपोर्टेंट क्वेश्चन दीटा तीनटा आसीबो। देखंतु अछि प्रथम श्रेणी पिला पई लिखन शिक्षाटा, प्रथम श्रेणी पिला पई लिखन शिक्षाटा कोन हबो ना अर्थपूर्ण हबो, सरल शब्द हबो और वाक्य लिखन रु आरंभ करा जाइथिबो। किंतु एटा प्रथम श्रेणी पिला मानक पई। गोटे क्वेश्चन अछि केउ श्रेणी बेले को पिला माने सरल
ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ରଚନା ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା କଥା। ସେଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ସରଳ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ରଚନା ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା କଥା। ଏଠି ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଉପଯୁକ୍ତ ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲେଖିବେ। ଉପଯୁକ୍ତ ବିରାମ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? କମା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଆଉ ଡ୍ୟାସ୍, ହାଇଫେନ୍, ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ଲେଖିବେ। ସେଟା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ନା ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଡ଼ିବ ସରଳ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ରଚନା ଲେଖିବା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର କାମ, ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବେଳକୁ ସେମାନେ ସରଳ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ରଚନା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲିଖନ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲିଖନ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। କିଛି ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦେଇଥିବ, ବି ଦେଇଥିବ, ଆଉ କିଛି ସୂଚନା ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ବେସ୍ କରିକି ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଟା କ'ଣ ହେଲା? ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କି ଅସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା। ତ ଏଠି ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା, ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଅସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆସିଲେ ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ। ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ମାନେ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ କିଛି ନିଜ ମନରୁ ଭାବିକି ମୁକ୍ତ ଭାବେ ସେମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଇବା ନା କେତୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିବା, କେତୋଟି ଅସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିବା। ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେବା, ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଗପ ଲେଖ। ଅଧା ଚିତ୍ର ଥିବ, ଦେଖିକି କହିବ ଗପ ଲେଖ। ତାପରେ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଥିବ, ତା ବିଷୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ସେ ଦୁଇଟା ଚିତ୍ର ଭିତରୁ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ଗୋଟିଏ ନାମକରଣ ଦେଇ ଲାଜକୁଳି ଝିଅ ଉପରେ ଗଳ୍ପ ଲିଖନ। ଏସବୁ ଦେଲେ ନା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ସବୁ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବେ। ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମନରୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବନାନ ଭୁଲ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ, ତାର କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ ଜାଣିଲେ ସିନା ତାର ଆମେ ନିରାକରଣ କରିବା। ତ ସେଟାରେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାରଣ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଅସାବଧାନତା ବା ଅମନୋଯୋଗିତା, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରଭାବ, ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ, ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଶୋଧନର ଅଭାବ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ, ଦୋଷଯୁକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ। ଏଥିରେ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଯଦି ଦେଇଥିବ ମାନେ 4ଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ, ୟା ଭିତରୁ 3ଟା ଅପସନ୍ ଥିବ, ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଲଗା ଥିବ, ପଚାରିଥିବ କି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ ନୁହେଁ ବା କାରଣ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧିର ତ୍ରୁଟିର କାରଣ ନୁହେଁ। ୟା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଗୁଡ଼ା କାରଣ, ଯେଉଁଟା ନଥିବ ସେଇଟା କାରଣ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ। 5 ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ, ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ଚାର୍ଟ, ଶବ୍ଦ ବହି ବା ଅଭିଧାନର ବ୍ୟବହାର, ବନାନ ଖେଳ। ୟା ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର 5ଟା ଉପାୟ, ତା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ଗୋଟେ ଉପାୟ ନୁହେଁ ହେଲା। କେଉଁଟା ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧିର ତ୍ରୁଟିର କାରଣ ଆଉ କେଉଁଟା ତାର ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର। ଏଠି ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, କମା, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ବିସ୍ମୟସୂଚକ, ଡ୍ୟାସ୍, ହାଇଫେନ୍, ବନ୍ଧନୀ, ସେମିକୋଲନ୍, କୋଲନ୍। ତ ସମସ୍ତେ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଇ କହି ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ଭଲସେ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ। ଦେଖିବେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଥିବେ ନା ସେଟା ବି ଭୁଲ କରିଦେଇକି ଆସିବେ ଯଦି ନ ପଢ଼ିକି ଯିବେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ। ତଳେ ଯେଉଁ 4ଟା ଅପସନ୍ ଥିବ, 4ଟା ଅପସନ୍ରେ କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଯେଉଁଟାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେଇଟା ହିଁ ମାରି ଦେଇକି ଆସିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, କୌଣସି ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଶିରୋନାମ ପରେ, ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ ପରେ, ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। କେତେକ ସମାସ ଚିହ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ଯେ କେମିତି ନା ଉତ୍କଳ, କମଳା, ବିଳାସ, ଦୀର୍ଘିକା, ଏ ମଝିରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ଡ୍ୟାସ୍ ଚିହ୍ନ।
आ गोटे अच्छी हाइफेन हाइफेन डैश ठारू टिके छोट लेखिबा समय जदि धाड़ी खंडिया बा अधा रही जाए ताने कौन व्यवहार करती ना हाइपेन व्यवहार करती। आठ तो जानी बंधनी विस्मय सूचक प्रश्न सूचक पूर्णच्छेद किंतु ये गोटे लक्ष्य रखिए क्वेश्चन कौन देछि व्यवहार हुए ना व्यवहार हुए नहीं देछि। तापर आसला पत्र लेखन कौन चिट्ठी लेखिबा। पत्र लेखन दुई प्रकार अच्छी गोटे हूँ अनौपचारिक पत्र आ गोटे औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र घरोई पत्र आम सांग पाखक चिट्ठी दबा कि भाई पाखक चिट्ठी दबा एगुड़ा सब जीव घरोई पत्र। अनौपचारिक पत्र पढ़िथिबो आमे आम बड़ भाई पाखक चिट्ठी लिखुचंती सेटा अनौपचारिक पत्र ना औपचारिक पत्र। तो आपण आखि बंद करके मारिबे अनौपचारिक पत्र। तापर अछि औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मान है आफिसिक पत्र दरखास्त निमंत्रण पत्र वाणिज्यिक पत्र एगुड़ा सब औपचारिक पत्र भितर जीवे। ये गोटे आमर कौन अच्छी ना अनौपचारिक पत्र रे आवेगर प्रवणता बेसी थाए माने बहुत आमे भाव प्रवण हो जाती। आमे कौन संपर्क परिवार भितर आ बंधु बांधव भितर आमे पत्र देवा नवा करती तो से भितर कौन आमर भाव प्रवणता अधिक थाए। गोटे क्वेश्चन पड़ो क्यों पत्र लिखन रे आवेगर प्रवणता बेसी थाए अनौपचारिक पत्र ना औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र रे भाव प्रवणता बेसी थाए हैला। आउ ये जो आमर अनौपचारिक पत्र अच्छी तार 5टी स्तर अच्छी केतोटी स्तर ना 5टी स्तर अच्छी कौन कौन ना प्रथम आम स्थान तारीख लिखा द्वितीय संबोधन करवा आउ तृतीय शुभेच्छा सम्मान चतुर्थ विषय वस्तु अवतारणा और पंचम कौन करवा ना यथारीति समाप्ति करवा। आफिसिक पत्र रे दायित्वबोधर अनुरोध बेसी देखा जाए सब बेले आफिसिक पत्र रे कौन थाए अधिक दायित्व थाए। तापर अच्छी दरखास्त वाणिज्यिक पत्र। दरखास्त आपण जानिथिबे वाणिज्यिक पत्र रे कौन थाए ना क्वेश्चन आसीबो कि केउं पत्र लिखन रे साहित्यिक भाषा और आवेगिकता न थाए केउं पत्र रे ना वाणिज्यिक पत्र रे साहित्यिक भाषा और आवेगिकता न थाए। आउ ये जो वाणिज्यिक पत्र रे कौन थाए ना धराबंधा भाषा और शैली जड़ित थाए हैला। जेमिति कि जड़े बही प्रकाशक कौन करछि ना अन्य जड़े प्रकाशक को तांको बही गुड़िकर मूल्य सूची पठाइबाको पत्र लेखे हैला। आशा करछि आपनको भिडियोटी बहुत ही भल लागिथिबो। धन्यवाद। जदि भल लागि थाए गोटे लाइक कमेंट निश्चय करिवे।